أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح او یقینا آواز وکړو منگتا حضرت نوح علیہ السلام فلنعم المجیبون پس خیستا سخ قبلون کیو منگا ونجیناه و اهله او منگ نجات ورکڑو دتا او اهل دتا من الكرب العظیم داغی مصیبت لوئنا وجعلنا ذریته او منگ وگرزول اولاد دلرا اغ ذریت دلرا هم الباقین هم دوی باقی پاتی کی دن کی وترکنا علیہ فی الاخرین او منگ پریخو دلو دد پا حق کی پورستنو خلقو کی اغی کلی سنا صفت لرا کلی ذکر او یاد لرا سلام علی نوح فی العالمین سلام دیوی پا نوح علیہ السلام پا مخلوقاتو کی انا کذالک نجزی المحسنین بے شکا منگا ہم دقرنگ بدلور کو نیکو کارو خلقتا انہو من عبادنا المؤمنین بے شکا وہ دا نوح علیہ السلام دا بندگانو زمنگا مومنانونا ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق المنگ نور خلق لرا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ او بیشکا د ډلې د نوح علیہ السلام نخامخا و ابراہیم علیہ السلام اذ جاء ربه ہر کلا چراغ للو دے رب خپلتا بقلب سلیم پاغی زڑ محفوظ سرا پزڑ روغ او صفا سرا اذ قال لأبیه وقومه یاد کہا غوخ چی اویل ابراہیم علیہ السلام پلار خپل او قوم خپلتا ماذا تعبدون دسسیز عبادت کوئی تاسو افکن آیا دروغو آلہتن دون اللہ تریدون معبودان بغیر د اللہ نا غواړی تاسو فما ظنکم برب العالمین پس گمان دیستاسو سخیال دیستاسو پبارد رب د مخلوقاتو کی فنظر نظرتن فی النجوم پس وقتل یو نظر دو پیو قتل سرا ستورتا فقال انی سقیم بیا اویل دی ابراہیم علیہ السلام چھ بیشکا زیم بیمار فتولوا عنہ مدبرین پس لاڑل دوی ددنا شاکون کی فراغ الى آلہتہم پس راغ للو ابراہیم علیہ السلام متوجہ شو ابراہیم علیہ السلام حق معبودان دویتا فقال ویل الا تأکلون آیا ولی خوراک نکوی تاسو ولی نخوری تاسو
ما لکم لا تنطقون سشوی دی تاسو لرا چی خبری نکوی تاسو فراغ علیہم پس متوجہ شو ابراہیم علیہ السلام دویتا ضربم بالیمین پاغ وخلو د قوت سرا یا پاغ وخلو د خلاص سرا فاقبلوا الیہ پس را مخامخ شل بیا دا خلق الیہ دی ابراہیم علیہ السلام تا یزفون چی منڈ وخلی دوی قالا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائل اتعبدونا آیا عبادت کوئی تاسو ما دہاغی سیزنو تنحتون چی تاسو یہ تراشی تاسو یہ توگئی واللہ خلقکم وما تعملون حالان کے اللہ پیدا کریے تاسو او هاغ سچ تاسو ای کوئی قالوا بنوا له بنیانا ویل دی خلقو چی جوڑ کڑی د پار یو زی یو مکان یو عمارت فالقوه فی الجحیم پس اغرزوی دلرا پدغی گرم ور کی یعنی یو کند ورل جوڑ کئی ور پکی بل کئی او دی ورته بیا ور اغرزوی فارادو به کیدن پس دی خلق اراده وکړه به د ابراهیم علیه السلام په حق کې کیدن د یو مکر د یو فریب فجعلناهم الاسفلین پس مونږ وګرځول دوی لرا ذلیلا ښکتا وقال او ویل ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب الى ربی بے شک زتلن کے یم رب خپل طرفتا سیہدین خام خالار بوخی ماتا رب اے زما ربا حبلی من الصالحین راکڑی مات د نیکانونا اولاد فبشرناه بغلام حلیم پس منزیر ورکو دتا پیو حلق بردبار سرا پیو حلق صبرناک سرا فلما بلغ معه السعیا پس ہر کلچ ورسید دا حلق یعنی اسماعیل علیہ السلام معه السعیا د سرا حقی عمر دکار کولتا قالا نویل ابراہیم علیہ السلام یا بنیا اے زما بچڑیا انی ارا فی المنام بے شک ما لیدلی دی پخوب کے انی ازبحکا چی بے شک زبحکوم تالرا فانظر پست سوچ وکا ماذا ترا سئینی تو یعنی سرائی دستا قال اویل اسماعیل علیہ السلام یا ابت فعل ما تؤمر اے پلار زما اے ابا جان زما وکا ما حق کار تؤمر چی حکم کولی کی گیتا تا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین زردا چتب عموم مالرا کد اللہ خوخشی د صبر کون کنا فلما اسلما پس ہر کلچ دوار تیار شول حکم د اللہ تا پورا کولو د حکم د اللہ تا
وتله للجبین نوائی چولو دی زوی لرا للجبین پیو اڑخ باندے پیو غاڑ باندے ونادیناہ ایا ابراہیم او آوازو کو من دتا چے اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا یقیناً تا رشتیا کڑو خوب خپل لرا انا کذالک نجزی المحسنین بے شکا منگا ہم دق رنگ بدلور کو نیکو کارو خلقتا ان هذا لهو البلاء المبین بے شک دا واقعا خام خاودا حغ امتحان خکارا وہ دا ازمیخ خکارا سرگندا وفدیناہ بذبح عظیم او منگ پا بدل کی ورکللو دتا حغی ذبح عظیم لرا قربان لرا وترکنا علیہ فی الاخرین او پریخو دلو منگا علیہ ددپ حق کی فی الاخرین پورستنو خلقو کی اغی کلی ذکر دلرا یا دی قربانی دلرا سلام علی ابراہیم سلام دیوی پا حضرت ابراہیم علیہ السلام کذالک نجزی المحسنین ہم دق رنگ من بدلور کو نیکو کارو خلقتا انہو من عبادنا المؤمنین بے شکا دیود بندگانو زمنگا مومنانونا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين او منزیر ورکڑیو دتا پا اسحاق علیہ السلام سرا چن نبی او ود صالحاننا وبارکنا علیہ وعلا اسحاق او من برکت ورکڑیو دتا او حضرت اسحاق علیہ السلام تا یا برکت منازل کرے وہ پد باندے او پا حضرت اسحاق علیہ السلام باندے ومن ذریتہما او دا اولاد دے دوارنا محسن بازی نیکی کون کی وظالم لنفسه مبین او بازی ظلم کون کی پزان خپل خکارا